pense qu'après 4 ans de travail, là on est sur le bon chemin. Tu vois là, la scène, tout le matériel que Visa Production a ramené, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on va avoir un festival, les gens viennent. Je pense qu'on est en bonne voie. C'est vrai que c'est la passion, il y a aussi le public. يجيوك الناس من فاندا ومن وهران ومن تلمسان ومن تيات وسيدي بالعباس يجيو لقسنطينة. Tu vois, c'est sur la traversée du pays. تشوف la passion اللي عند الناس هادو لازم كيجيو les meilleurs groupes sur scène, le meilleur accueil, les meilleures conditions. Il faut qu'ils prennent leur pied, il faut que vraiment ils s'amusent ça. Alors ça te fait quoi de jouer chez toi? Ça donne soif. Non mais ستريس اكثر من موالف كيما موالف والو ستريس. T'as pas de stress. Quand t'es rodé pilote automatique, tu sais très bien. Ah, jouer chez soi, c'est autre chose quand même, non? Non, mais moi j'ai peur que derrière mon père il m'engueule. Pourquoi tu cries? Ah là, D'accord. Moi c'est Omar et le bassiste vocaliste Mustafa le batteur. On est les membres fondateurs de Trax. فيستيفال عام طال يشي براسك ماشي واعر ديجا لي سبونسور بود دو سو جور ديفينمون سي با ان ايفينمون كوميرسيال مي عنده بيبليك تاعو با نيغليجي لي مينوريتي كيما يقول مي اوروزمون كو البيبليك تاع الميطال سي لان دي بيبليك بلو سوليدير او الحمد لله. Into the core and let the burn first of the fire.
le style, c'est le style des Khiyarna. C'est venu tout C'est- seul, spontanément. Ken Derbouka, Ken Mondol, on fait ça. On peut dire que on aime les trucs naturels. جات وحدها كيما بعض. Ouais, ouais, c'est حبنا نحبوا الميتال. On a joué des reprises كيما كاع لي Voilà, groupes. exactement. de la nature تاعنا on est des Algériens نحبوا لي سونوريتي اورينتال كي تمشي في دمنا خلطها. La scène métal algérienne puise son inspiration dans tout ce qui est traditionnel. Vous allez voir que tous les groupes qui vont passer utilisent la musique traditionnelle et incorporent le métal, et non pas le contraire. Ta note c'est quoi celle-là? Donc il fallait que tout soit parfait. Et puis voilà, donc là, on est en plein fest. J'espère que tout se passera bien et j'espère qu'on sera à la hauteur du public, du staff, de tout le monde, en fait, des musiciens, de tout. Après, la hanche. La hanche. La hanche. Voilà. La hanche. Hey, la hanche. Un maximum. C'est pour Jazair. Ça fait plaisir. Pour la deuxième fois. La deuxième fois, ouais. La deuxième fois. Tlemcen en 2012 et Constantine Constantin Voilà, c'est un peu particulier parce que déjà, Bladi, نعرفك. Bladi, ma famille, mes amis, mes traditions. Hayati. Le premier festival international de métal. Alhamdoulilah, j'ai Constantin. Alhamdoulilah, j'ai Bladi où on a participé.
d'avoir participé au festival, d'avoir joué l'Ouled Bladi, parce que. Tu en as marre de jouer. Il y en a marre de jouer pour les. À chaque fois que tu joues à l'extérieur, on a dit ah c'est génial l'Algérie, c'est génial. Ça t'as pas cette opportunité de te donner avant, de te défoncer sur scène le bled, quelque chose. On a envie de le faire, on a eu l'occasion de le faire 2 fois. On a découvert que lorsqu'on s'exprime avec notre culture, et ils sont attentifs, ils écoutent quelque chose, on leur ramène quelque chose qui ne s'est pas fait. Donc ils ont besoin. Je pense que les groupes que ce soit ici ou à l'étranger, ils doivent faire au contraire, ils doivent justement aller dans le sens de la musique traditionnelle. Parce que c'est même pas aller dans le sens de la musique traditionnelle en tant que musique, en tant qu'entité tierce. Partir dans le sens de la musique traditionnelle en tant que toi-même. Tu gardes ta spécificité jazairi بتربيتك ومسلمون بدينك. Tout ça, les gens, ils sont pas bêtes, donc il va remarquer qu'ils ont affaire à quelqu'un d'intelligent, donc ils commencent à chercher davantage. Et c'est là, dès qu'ils commencent à chercher davantage, ça devient باسكو كي قلت له انا ميدال هو طول راح باله بلاك ميدال ريح حوايجي انا خاطيني en fait c'est نسمع الديث مي خاطيني الساتانيزم والحوايج هذيك كيف هذه بزاف قنعتها باه يجيبوها. فاش جيتوا منين نتوما؟ احكي لنا شويه. من عنابه جيتوا في البيت جيتوا؟ نو مع لي بارون. جيتوا مع لي بارون منا يا بيان. وعجبكم شويه الفيستيفال؟ بيان سور. انا اول مره نحضر الكونسير. واش اللي عجبكم واش اللي ما عجبكمش؟ هيا هضروا فرونشمون. هذه اللي حابه نحكي عليها. اللي عجبني لي جروب جرول تاع اسيل يعني والامبيونس هذيك. وحاجه ما عجبتنيش يعني تعجبني الامبيونس فيه مي تولي شويه فيها ضرب. بولو بدات تاع الدراري مش تاع بنات. نورمال يكونوا نورمالمون ما بين بعضها ماشي يروحوا يضربوا. شرفتونا بروضونكم. زيدوا توليو. زيدوا توليو. غدوه نقراو. غدوه تقراو. يا سيدي على بروشا ان شاء الله. نتلاقاو في الفيستيفال الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله.
Le truc, c'est de faire de ce spectacle, le festival Hada, il y a quelque chose qui revient chaque année et qui profite. Parce que, ok, on va ramener des groupes de l'étranger, mais il faut que ça profite la scène algérienne. Il faut que les musiciens algériens, parce que je crois en leur potentiel, je crois en leur talent, je crois en leur avenir. Et toute notre équipe, le Jma'a Kamel, ils sont convaincus. On a cette notion que les groupes algériens ont un avenir. Donc, cette musique, elle a un avenir en Algérie. Salam alaikum. Hudouda. حنا نلعبوا ميطال يتسمى ميطال الشاوي ماشي ميطال قاوري باش نتفاهموا ميطال يخرج من لافوان تاع الشونتور تسمى لي نوت هذوك نخرجوهم ديريكت ونلعبوا على حسب لافوان الشونتور ماشي نلعبوا باغ اكزومبل كرون فوا هذيك كيكون كاركاس ولا السلاير نو 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 حنا نغنيو لا شونسون الشاوي نديروا لها التعديل على حسب لافوان تاع الفوكاليست كيفاه يقدر الفوكاليست يغنيها. لو كان باغ اكزومبل في لا شونسون دي مود ما كانش في لا ميوزيك باغ اكزومبل كلاسيك ولا كذا ما نقدرش ماشي ان دومي تون ولا كار نو عندنا ديابازون تاع ماهوش 440 عندهم دي كام بالك جيتار فريتلاس تقدر تلعبهم في القصبه عندنا حوايج في القصبه ما نقدرش نخدم بلا جيتار هو يخدمهم بلا فوا تاعو كيما حدوده في استخباره تاع حدوده امبوسيبل واحد يقدر يلعبها حنا نحاولوا ابوبري نخدموا لي زاكور اللي يتناسبوا معاها. خدمنا من لاغوا تاعو حاولنا نجبدوا اسمها لا ميوزيك تاعها واش تكون لقيناها تناسب بزاف مع الميتال ما في الالبوم خدمنا ريغي راكا فيزيون بزاف لا ميوزيك مي منين نجيب اسمها منين نسبيرو لاغوا تاع assister à ce festival qui se font rares, qui se font rares dans notre pays. Bon, c'est une très bonne chose, un très bon début pour la scène métal en Algérie. On est très fiers d'assister à ce festival. On a partagé de très bons moments avec nos amis métalleux.
توفيق البانس من بطنة بدينا نلعبوا en 2007 le CV تاعنا فيه دوكا 12 سان هذه لا 13 نلعبوا ليطال التيرناتيف هذه هي تسمى الحاجه اللي رانا حابين نديروها دوكا باغي نديرو حاجه دو كاليتي حاجه اللي كيما نقولوا حنا حاجه اوريجينال حاجه اللي تخلي même si métal le métal dans le cadre du métal mais un truc qui représente notre culture. مازالت حاجه جديده في الجزائر مازالت حاجه اللي كيما نقولوا حنا الناس مازالت ما دخلتلهاش راسها سي بور سا كي كاع لي بروبليم هذو تاع الحياه هذو تاع الساتانيزم ما عرفتش مي grosso modo واش غنقول لك انا لو ميتال سي ان ستيل ميوزيكال كوم غاي كوم شرقي كوم لو جاز كوم لو روك كوم لو ريغي ما سي ان ستيل ميوزيكال اللي عنده لي فان تاعو عنده الناس اللي يتبعوه عنده الناس اللي تحبو سي سا هذا مثلا ريان دو بلوس انا ريان دو بلوس Sur sur la scène. Maintenant, effectivement, à un certain moment, ça commençait à démanger. La dernière date qu'on avait faite, c'était avec Arc Enemy, donc et là, on se disait non, il faut absolument remonter. On nous a appelés pour ce concert. C'est un peu symbolique aussi, pourquoi pas. Hein, moi, personnellement, hein, voilà, je suis issu quand même de la scène métal algérienne, et c'était aussi un petit symbole, un petit clin d'œil. Le retour après 4 ans d'absence, pourquoi pas. Constantine, ça serait génial dans un cadre d'un festival qui s'annonçait quand même bien organisé, avec toute une enfin voilà, une bonne organisation derrière, et on s'est dit oui, c'est le moment. Voilà. Comme vous avez pu le constater, malheureusement, Sarah n'a pas pu être parmi nous ce soir. Mais on n'est pas venu seul pour autant. Merci d'accueillir
Anastasia. Bonsoir Constantino. J'étais chez moi, je vois avec des gars en quartier, des gars qui sont venus, ils ont fait 1200 km. J'ai jamais vu ça, j'étais vraiment élite. 1200 km, ils ont dormi dans un café, les pauvres. C'était le fest, qui est un fest exceptionnel. Franchement, les conditions, on a rarement rencontré, même en Europe. C'est-à-dire que vous êtes vraiment largement au même niveau, voire même mieux. Non, on a rarement rencontré des aussi bonnes conditions, autant dans l'équipe encadrante que même au niveau matériel, du très très bon matériel. La salle est très très belle. L'acoustique est bonne. L'équipe technique, comme disait Florent, voilà, on a une équipe technique mais magnifique, hein, voilà, très réactive, disponible. Nous on a fait nos balances effectivement hier soir, ils sont restés hyper tard alors qu'ils étaient là depuis 7h du matin. Pas de soucis, ils étaient au taquet. Comme ça, sincèrement c'était... voilà, rien à dire.